let's proceed to my code and let's run this. 6 and first we're gonna log in the admin and wait lang, choose pa tayo option. I will choose number 1 to log in admin. So the admin can view all user, can manage the concert and booking, view all bookings. So siya ang mag-manage sa kanang mga suit sa system mismo. And wala pa man tayo add sa tag-data para sa customers. Mag-add sa takadiyot for register sa taog kanang account for customers. So register for me. Wala yung sa option. Send. We have 3 users of this system. First is admin, who can manage all the whole system and organizers, and the last is customer. So we're gonna log in the account for the customer. Now, enter the email, enter the password. What we do a while ago. So, customer can view available concert, book tickets, view my bookings, customers. Pwede siya mo-view sa iyang mismo kung saan iyang ipang-book na concerts. And they can edit their profile and can cancel their bookings and also the logout. First, next is we're gonna book a ticket to have an data. For example, number 1, SB19, venue, Galilla, date 25/12/25, time 7:30, available seats is 988, added by admin. So admin added a concert. So enter number ticket reserve. Putang na nato 12 or 5 lang tayo. Yes. And naka-reserve na daw 5 ka tickets sa concert. Next is option 3. You can view our bookings. So we have a booking ID 2, SB19, Galilla, quantity 5, reserve. I'm gonna continue this. I'm gonna explore some. Now we can edit our profile as a customer. Or we're gonna choose option 4. My current name is Jose, so we can edit this. Change password. We have this change password is optional. If dili ka ganahan mag-change ra, if ang email ra imong i-change, pwede ra ka mag-no. No? Yes. And now we're gonna go back to admin.
to admin, admin, and view all bookings. So we're gonna see our kinsa ni-book sa mismong concert. So tara, updated na sad ang iyang username, email sa user. Nag-update na nato ganina. Nakita na kung kinsa ang ni-book sa concert. So duha sila ang test to kay last nire-rate katong test ra na to sa consistent. Manage ito sa itong concert, user and booking. Approve user, advance user. Approve user, booking 6. So sa itong 6 kay book man ta sa itong customer account na to. So ato lang i-approve. Pwede ba? Approve. Reserve na ando ka. Approve pa sa admin. I-type lang na ang ID. 1 ba or 2, so atong i-approve kay dili na sa 1 ang 2 lang sa view na to balik kung na-approve ka successfully approve. So asang go back sa ata ito ka sa kuan sa UL user, check sa ano to sa user. So tara, ang mga user si admin, test 1, test 2, si Jover. So, approve ang status nila. Pura na approve ang status. Next is, nilog out sa ito sa amin. Para na ito sa ito customer account. View my booking. So 3, check na to kung approve pa siya ang book na to kanina. Confirm, status confirm. So na-confirm na ang kuan, di na siya pending, nakabutang 3A. So confirm na, so okay na siya na approve na din siya sa admin na okay na ang ipa-reserve na atong kuan concert atong sa account na to na kuan. Yes. Continue and pwede sa tamis nun, so cancel ang booking book cancel ta o book, pwede na choose ra ta dito kay mamay na account sa booking ID isa ra ka book yung i-book, so isa ra sa datong makancel. So enter na to ang to and next is yes, view na tatong bookings kung na-cancel na ba ito atong book. Cancel, yeah. The status is cancelled. Right? It's success na. And log out sa ita. And log in. Log in. Log out sa ita. Himo ka o account sa organizer kung makahimo pa. Sa mga kailangan. Ito. So, we are gonna create an account as an organizer. Lagyan na to ang organizer account na to. Your account is still pending. Wait, your account is still pending. Please wait for admin for approval. Okay. So, i-approve sa nato. Sa ito, admin view of users. Pending. So, ato name. I-approve atong organizer para makaproceed na siya. Yes. So, approve na ito.
enter ID to approve. So kapila man si kuan, kapila na siya na user ang organizer. Naka 5, so bali 5 na ang iyang user ID. 5, so 5 enter na to. So user account upload successfully. Oh, so successfully na na-upload na siya. So ato na tong ilagin balik. Yes. Assignment ba? Yeah, log out. Log out and log in again. And so here is the account of organizer. So at pwede siya maka-add og own concert, pero mag-pending gyapon ni sa admin tanan kaniya ikakuman mag-add ta concert isa. Kaya paano may maka-add organizer ang admin kay may maka-approve sa tanan o maka-manage sa mga ipambuhat sa admin o sa customer. Add concert artist. Taw na to ang artist kay si Resdoid Chiran. Meron ang venue kay Naga, di ba? Naga year 2025 month. Anak, open it up. I'm really sorry. Let's read this. 25 23 9 tapos 09 tapos 13 tapos time and minutes. Paano lang batangan nato is the concert will be contained of 12 hours. Available seats 1K kay sikat kini si Resdoid Chiran. Sikat kini siya 1K din ang available seat ali. Successful na siya. Mabit ko siya successful. So do you want to continue this? So yung my concert, so maka-view na kung taas atong concert kay naka-add ang taas ang organizer. So 3. So here as you can see nanatay ko dali kaning concert kaya ato nang gi-add. So now I'm going to discuss all. Yes. 5. And the last one is exit. I think I'm going to discuss already. And thank you, that's all.